bangga rona sang tini Jamatia Hoda ora killa area wa Gunapoda Memorial Hall naga Jamatia Hoda ni ke 735 ki BC kok malai mani annual conference ora jaga wa Jamatia sara Tripura jeta tongnai to jaga ni na paila ha amon ki korom sora Gondar Sora, Roisabari, Ayam Sablong, Mono, ini ke Kolanpur, joto jaga ni na, mas kaneta, joto jaga ni na tambah ya, kesar mas jaga, ke buah iklaya, mudah-mudah sini orang jaga wa, pray, soy bara, saran, noisho. Saran noisho mau hai प्रतिनिधि पाया delegate पाया गया चम प्रतिबছর ना Jamatia Hoda बसराव वाइसा mau hai annual conference nge u conference sini बसर kaisa ni bisisa kaisa ni sini action plan na jaga jeta सारा बसर बनसं Tangai tangani bangai, bojo to ba biliu nazaga, kono ta hoito ba bisa bisingo kono tanja pai mana, kono ta bisingo kisah karja gai ba paisok yak lai kono sang agami bo sarawa hai ma khai ke bo hai na sang chini Jamatia Hodani samang rona sang tangai kambo ara jaga te be satai lai ya sang Jamatia Hoda sang customary law bumangsa jeta sang sarkar bai approve khajak rajyapal bai approve khajak 2017 samaya 16 September sang mana ke bono sang sara bosor na customary law mamani sal hne palai betongo te tu customary law ni bon motena sini Jamatia ni nukhung khamani theke suru bhaiye ini lukusok diri honde moyar pansai honde Jamatia Hoda jotonote hoda honde sini samhamung sengcole temu ara jaga bicara sar khai bahaya sini customary law ni mutabik sing bicara sar khai je keu ma tangsane dusi khai haya samung tangkang khai bonasang sasam khai ni bangai sang sini customary law ni motene bonus samung tangai एलाका कैसा के पंचायत दुजना तंखिगु पंचायत में होदानी सांगतांनाय होदानी वर्किंग कमिटी बदल के बेरि वैसा सम्मेलन खायो Jamatia Hodano सांगचारनाय बा कुसुकारनि जत्तने बनवासो मंत्रीने उ सम्मेलन खायो बिसानि सांगसंविना लायो आइडिया खायो Teman-teman samung tangnai tak laya bomo hai khainai ki boro school building de tisanai aro kaisa matai ni mando de tisanai bo project mano samung khainai thom ya go samung roi idea khainya lagi ba ya jela sampas khai samung tangnai asne ambai ya hodani kha pray 5টা সংস্থা শাখা সংগঠন Jamatia Hodani sang যত শাখা সংগঠন 5টা সংগঠন Jamatia Hodani কিন্তু সামুন্তাম অনেক চারটি বই খাবরমই সামুন্তাম একদল খা বাবা গরিয়া মিশন একদল খা Jamatia Hoda এই ওয়ার্কিং কমিটি তো সামুন্তাম নাই সেক্রেটারি তো জিএস একদল খা মহারানী সুদক্ষিণাপুরী বদল এই একদল ভিউকা ধর্ম কমিটি মহাকে 5টা দল তেবু নেক্সট জেনারেশন ni bagai Jamatia Hoda student association ni lekha pora khaine ni bodol bobainge soi bodol ka bo jotto Jamatia Hoda no tisagani kusu karoni bagai sam khaita ge bo
প্রত্যেক ও জানি যা সংস্থান যে শাখা সংগঠন থমপরে সম্মিলন খাইল জমাইতে হদা প্রথম খাইল নাই স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন জমাইতে হদা লেখা পড়ে নাই সোलोंनाय বরণ সম্মিলন খাই ফার্স্ট এরপরে হাই জমাইতে হদানি সদক্ষিণাপুরী বদল দ্বিতীয় সম্মিলন খাই তৃতীয় ধর্ম রাজধানী তৈনাই ধর্মনি সামন খাইনে ধর্মনি কাজ খাইনে সম্মিলন খাই তৃতীয় চতুর্থ বাবাগড়িয়া মিশন শিক্ষা বিভাগ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সামন খাইনে প্রেসিডেন্ট বনি সম্মেলন খাই পঞ্চম জমাইতে হদা লাস্ট তিনি হলাই পাইথাক জমাইতে হদানি সম্মিলন বাংলা ভাষা দিয়ে সম্মিলন চিনি কক বরমকে বিসি কক মালাই মানি কতল মা কাইসা অর কক চাবनायमोन পান্না বেলাই বেলাইতে হামবাই চিনি হায়ুं त्रिपुरा हाना गुरिबै কক तमा थुननाय रबाय तिनि কক सालायने चिनि जमाइते हदानि बिसि কক मालाई मानि तथा एनुअल कन्फारेन्स अफ हायै मालाई फैगा बेलायखे चिनि बुखा आनन्द बा কক सालायनाय चिनि खबर तलाङै सारा त्रिपुरानि समस्त दफानि बर'र परिचय माना तै কক तमा खोनाना तै जोंबो हांजाखा इयां दंखा कायसा जमाइते हदानि तै कायसा संस्था शिक्षा विभाग एडुकेशन विभाग पद दंबो प्रेसिडेंट बाबागड़िया मिशन प्रेमसेसि जमातिया बंखा जों जमाइते हदा अक्रा खरगनै बनिबो मुंखा मनीन्द्र मोहन जमातिया हदा अक्रा आंखा विप्लव कुमार जमातिया हदा अक्रा यांखा कल्याण कुमार जमातिया हदा एवाइजा आयांखा पद्म हरि जमातिया हदानी ऑडिटर